अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़फ़र सईद ज़फ़र नामा के साथ आज 21 अक्टूबर रोज़ बुध वेडनेसडे 2020। नाजरीन, बहुत बड़ी हलचल रही है पिछले एक हफ्ते में, हफ्ते डेढ़ से आपने देखा होगा। आज का प्रोग्राम जो है वो उसका टॉपिक है नवाज शरीफ की स्ट्रेटजी और मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल। ये दोनों चीज़ें बड़ी आपस में जुड़ी हुई हैं। इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जो आज के उनके एक्शंस हैं, इनका रिएक्शन या इनके जो असरात हैं वो ज़ाहिर है चंद महीनों बाद आएंगे। नाजरीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल तब बनी जब गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट नाम लिया हमारे आर्मी चीफ का, हमारे DGISI का, और जिस तरह उन्होंने फिर दूसरे इदारों को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की। तो ये बहुत क्लियर स्ट्रेटजी है कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया कि भाई मरे को ज़्यादा नहीं मारा जा सकता। मैं मैक्सिमम ये हो सकता था नाहल हो गया हूँ, मुझे इस मुल्क से बाहर भेज दिया गया, जैसे भी गया वो एक लंबी डिबेट है। इससे ज़्यादा ये मुझे कुछ नहीं कर सकते। एक काम अलबत्ता जो स्टेक पे था, जो एक चीज़ उनके सामने नज़र आ रही थी, वो था मरीम का मुस्तकबिल, मरीम नवाज़ की सियासी मुस्तकबिल। मरीम नवाज़ का सियासी मुस्तकबिल चूँकि अभी उम्र पड़ी है और बड़ी मंजी हुई, इस वक्त वो रोल प्ले कर रही हैं सियासत में। बड़ी छोटी उम्र में बड़ी जल्दी उन्होंने गेन किया और सारी PDM इकट्ठी की, और मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, ANP के सारी फैमिली, बलोचिस्तान की सारी पार्टी, सारे लोग इकट्ठे करके उन्होंने भारत और गुजरांवाला में बिठा दिए। ये क्रेडिट मरीम नवाज़ को जाएगा। और मरीम नवाज़ ने बड़ा अग्रेसिव बयानिया जो है वो चलाया। नून लीग में जो मुफाहमत की पॉलिसी चल रही थी, जो उनके चचा ही खैर से कर रहे थे, उसको बहर तौर उन्होंने तोड़ दिया और अपना एक बयानिया दिया, जो कि ऑब्वियसली तब से उनके बाप का बयानिया था, लेकिन वो बजरिया मरीम नवाज़ चलाने की कोशिश कर रहे थे। मरीम नवाज़ इस वक्त ज़मानत पे है, सबको पता है। मरीम नवाज़ के ऊपर जो केसेस हैं वो भी मैक्सिमम नाहली के हो सकते हैं। मरीम नवाज़ को जेल लंबी नहीं हो सकती। मरीम नवाज़ को बहुत ज़्यादा ये अदलिया के थ्रू या किसी और अदारे के थ्रू बहुत ज़्यादा रगड़ा नहीं लगाया जा सकता। मैक्सिमम कर सकते हैं तो 5, 6, 7 साल नाहल कर सकते हैं, और वो भी बड़ी दूर की बात है। अभी मैं इसको हतमी नहीं कह रहा, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब को ये सारा कुछ कर चुके हैं जो इन्होंने करना था। ये अपने तरकश से सारे तीर चला चुके हैं। अच्छा जी, अब होगा क्या? ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट नाम लेना शुरू कर दिया है। मैं कहता हूँ कोई बहुत ज़्यादा गेन वो ना भी कर पाए तो ज़रा सोचें। आज जैसे नवाज शरीफ के बारे में बयानिया चल पड़ा था, गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है, और वो ऐसा हिट हुआ कि बच्चों को पता भी नहीं था कि ये नवाज शरीफ कौन है, शरीफ फैमिली कौन है, ये क्या कर रही है, कैसे इन्होंने करप्शनें की हैं, कैसे इवन फील्ड में इतने बड़े बड़े महल्लात बनाए, ये सारी चीज़ों को किसी को क्या पता था। लेकिन इमरान खान ने इतना जोर दिया कि अल्टीमेटली सारे पाकिस्तान में ये बात बिल्कुल मशहूर होगी कि भाई नवाज शरीफ चोर है, और डिक्लेयर्ड हो गया। और वो आगे हमारी वो पिछली दास्तान है, हिस्ट्री है कि कैसे अदलिया ने उसको पनामा में पकड़ा और अकामा पे जलील किया। ये लंबी तारीख से आप सारे वाकिफ हैं। अब नवाज शरीफ भी बिल्कुल उसी विकेट पे खेल रहा है। नवाज शरीफ कहता है कि मैं इन 2 जर्नैलों को इतना रगड़ा लगा दूंगा कि ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब देखना ये है कि इस फौज के 2 सरबराहों में कितना दम है और इनके पीछे बैकअप में कितना अदारा खड़ा है। वैसे एक खबर बताता चलूं कि अगले महीने कुछ जर्नैल रिटायर हो रहे हैं, 5-6 सीनियर जर्नैल। कहने वाले कह रहे हैं कि ये गेम हो सकता है उन्होंने चलाई हो, उनकी वजह से चली हो, तो नवाज शरीफ ये सारा कुछ उनके इमा पे कर रहा हो। खबर है, बहरहाल मैं इसके ऊपर हतमी तौर पे नहीं कह सकता कुछ भी। अगर तो नवाज शरीफ इस सारी गेम में कामयाब होता है 10% भी, तो यकीन करें कि ये जो आपकी पाक फौज है ये पंजाब पुलिस बन जाएगी। नवाज शरीफ का ये बहुत पुराना विजन है कि वो इस पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। अच्छा, फर्ज करें, वैसे इसके चांसेस बहुत कम है, बंदूक वाले हैं, जोर आवर है, तगड़े हैं, हर अदारे के ऊपर उनकी ग्रिप है, लेकिन एक बहरहाल उनको ये इल्ज़ाम जाता है और सच साबित होता है कि ये इनसे एक नवाज शरीफ तो काबू नहीं आ रहा है, इन्होंने पूरी दुनिया के साथ क्या लड़ना है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अल्टीमेटली फ़ौज जीत जाएगी। फ़ौज बतौर अदारा भी जीत जाएगी और बतौर जनरल ये जो अपना है बाजवा साहब
اور دوسرے کیا نام ہے اس کا فیض حمید صاحب، یہ طاقتور ہے. میرا خیال ہے یہ کسی نہ کسی طرح سے گرا ہی لیں گے. اچھا جب یہ گرا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ جس طرح نواز شریف تگڑا ہوا پنجاب میں واحد لیڈرشپ، اور سندھ میں بیچاری بے نظیر جو تھیں وہ مقابلہ کرتی ہیں لیکن الٹیمیٹلی مارا گیا ان کو راول پنڈی میں. اب یہ عمران خان کو بھی ویسا ہی بن جائے گا. اگر نواز شریف گر گیا 100%، مریم بھی گر گئی، پی ڈی ایم کے تو پلے ہی کچھ نہیں، یہ تو دنوں کی باتیں ہیں، یہ آپ بھول جائیں کہ یہ لمبا کام کرنے والے ہیں، یہ ٹوٹ جائے گا. بات صرف مریم نواز اور نواز شریف کی ہو رہی. تو نواز شریف جب گر جائے گا، مریم نواز گر جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمران خان آٹومیٹیکلی بہت تگڑا ہو جائے گا. عمران خان اگر آٹومیٹیکلی تگڑا ہوگا تو کل کو ظاہر ہے فوج کے ساتھ اس کی بھی لڑائی ہوگی. فوج کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی تو وہ تو آلریڈی بڑا بدتمیز آدمی، وہ تو باہر نکل کے بیٹھ کے باتیں کرے گا. وہ کہے گا میں بتاتا ہوں کیسے کیسے یہ سب پچھلے 5 سال گزرے ہیں. تو پھر ایک لمبی چوڑی گیم پڑے گی. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو پائے. اس لیے میں نے بڑے غور و خوض کے بعد یہ سارا تجزیہ میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے جیسے پرویز الہی کا داؤ لگ گیا، پرویز الہی کا کام چل گیا گھر بیٹھے. وہ بڑا گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے پرانے شکاری ہیں. چودھریز ویسے ہے بھی وزادار، میں ان کی تعریف ہی کروں گا. پنجاب میں مجھے لگتا ہے کہ تمام مسلم لیگیں اکٹھی ہونے جا رہی ہیں، اور ان تمام مسلم لیگوں کو جو اکٹھا ہونے کا جو امبریلا ہے وہ ملے گا چودھریز، گجراتی ہے اپنے. جو شاہ صاحب کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، پرویز الہی کی قیادت میں یہ سارے کے سارے تقریباً اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کا بیانیہ اب 100% ختم ہو چکا ہے. وہ اب نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. مریم نواز اپنی جگہ پہ بدستور قائم رہے گی، جیلیں کاٹے گی یا ضمانت پہ رہا ہوگی، یا پھر کسی دوست ملک کی سفارش آ جائے گی اور کوئی جہاز آ جائے گا وہ لینے چلی جائے گی. وہ ان کا تو اب تخت یا تختہ ہے. ان کا تو مطلب کوئی مستقبل ایسا درمیان والا نہیں ہے. یا وہ بہت حکمران ہوں گے obviously، یا پھر وہ اس ملک میں نہیں ہوں گے کسی بھی طرح سے، یا جیل میں ہوں گے یا ملک سے باہر ہوں گے. ان کا سیاسی مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا. تو مسلم لیگ نے تو اکٹھی ہونا ہے. اتنی بڑی لیگیں ہیں، یہ نون لیگ ہے، شین لیگ ہے، کاف لیگ ہے، یہ چٹھا لیگ ہے، یہ شیخ رشید کی ایک لیگ ہے. تو یہ ساری کی ساری اکٹھی ہو کے میرا خیال ہے کہ یہ پرویز الہی کی طرف جائے گی. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اس کا ایک لب لباب یہ ہے کہ نواز شریف اگریسو ہو چکا ہے، فوج 100% اگریسو ہو چکی ہے. اب ان دونوں کی لڑائی میں فائدہ عمران خان کو ہوگا یا پرویز الہی کو ہوگا. تھینک یو ویری مچ.